بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال الكتروستاتيك. اليوم غنقدم لكم لو بلان دو شابيتر 3 اللي هو لو شابيتر ديال تيوريم دو غوس. قبل ما نمروا لي بوان كون فا تريتي في هذا لو شابيتر، ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا الناجي خالد سيونس وتابعونا على صفحة الفيسبوك بروف الناجي خالد. على بركة الله. لو شابيتر 3 في لو موديل ديال الكتروستاتيك انتيتولي شابيتر 3 انتيتولي تيوريم دو غوس. تيوريم دو غوس. في هذا لو شابيتر غنشوفو tout d'abord l'énoncé. Le premier point غنشوفو énoncé du théorème de Gauss. Théorème de Gauss. Deuxième point غنشوفو forme intégrale et forme locale du théorème de Gauss. Forme locale du théorème de Gauss. ثم équation du Poisson et équation de la place. Équation de la place. ثم un autre point, conservation du flux le long d'un tube de champ. Et finalement, les conditions de passage. Ce qu'on appelle les conditions du passage entre deux distributions, de charges différentes. Et comme exercice d'application, bien sûr, on trouve plusieurs exercices. Voilà le cas ديال le champ créé par une sphère. غنشوفوا le cas ديال une densité de la sphère porte une densité de charge surfacique. Donc densité de charge surfacique sigma. ثم غنشوفوا le cas ديال densité charge volumique ρ. Charge volumique ρ. Bien sûr, faire de la partie غنشوفوا le cas ديال champ créé par deux sphères du même centre et de rayons différents. Donc cas de deux sphères de même centre et de rayons R1 et R2. ثم غندوزو le cas ديال cylindre. نشوفو le champ créé par cylindre de hauteur H, et de rayon R. Donc de même ici, on chauffe les deux cas. Cas ديال une densité charge surfacique, densité charge surfacique sigma. ثم le cas ديال densité
charge volumique. Rho. ثم غنشوفو لو كا ديال le champ créé par deux cylindres de même hauteur, de même axe. Il y a deux cylindres coaxiaux, même axe, et de rayons différents R1 et R2. فقط هذا جزء من les exemples اللي غنشوفو. في هذا chapitre غنشوفو plusieurs exercices. هاد les exercices sont des extraits des examens des différentes facultés. كنتسناو دائما الملاحظات ديالكم والاقتراحات ديالكم باش نزيدو للامام ونزيدو نقدمو المزيد ان شاء الله. وصلنا نهاية الفيديو. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.